बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है व्हाट इज़ वोटिंग, यानी इलेक्शंस क्या होते हैं और वोटिंग के जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अब चलते हैं बगैर तखीर के अपने असल वीडियो के मौजू की तरफ, यानी वोटिंग क्या है, इलेक्शंस क्या होते हैं और उसके तरीक़ाकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्शंस क्या हैं। Nowadays इन लार्ज स्टेट्स, यानी आजकल जो बड़ी बड़ी रियासतें बन चुकी हैं, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू असेंबल एट वन प्लेस फॉर पॉलिटिकल पर्पस, यानी लोगों का अब पॉलिटिकल मकसद के लिए एक जगह इकट्ठा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि रियासतें बहुत बड़ी हो चुकी हैं। दे कैन टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द स्टेट ओनली इनडायरेक्टली। तो रियासत के मामलात में जो पब्लिक है वो इनडायरेक्टली हिस्सा लेती है। कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स होम दे इलेक्ट, उन तमाम मुंतखब शुदा लोगों के लिए जिनको वो इंतखाब करके भेजते हैं। वो क्या काम करते हैं? नंबर 1, टू मेक लॉ, वो कानून साजी में हिस्सा लेते हैं। पॉलिसीज़ एंड टू डिसाइड अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट की पॉलिसीज़ और उसके जो मामलात हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फैसले लेते हैं। तो ये मामला है आपके इलेक्शन का। अब इलेक्शन का पर्पस और क्या है? इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ लेजिटिमेटिंग द असाइनमेंट ऑफ अ पर्सन टू एन ऑफिस ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट, यानी लेजिस्लेशन के लिए या आप एक शख्स को किसी ऑफिस की अथॉरिटी देकर किसी ख़ास मुकाम पर पहुंचाते हैं, किसी ख़ास मामले को सर अंजाम देने के लिए इलेक्शंस के ज़रिए। दूसरा है authority or power of the government which the elected candidates would exercise on the behalf of people, जो अब मुंतखब करके लोग भेजेंगे वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करेंगे, अपनी अथॉरिटी और पावर को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को चलाएंगे। इसी तरह जी, elections are the connected links between the demands of the people and decisions made by the government। गवर्नमेंट जो फैसले करती है वो ज़रूरी होता है कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक किए जाएं। तो इलेक्शन एक बाकायदा ब्रिज का काम करता है, जो आपकी यानी अवाम की ख्वाहिशात और मंगों की तर्जुमानी करके गवर्नमेंट उसके मुताबिक फ़ैसले करती है। तो इलेक्शन के ज़रिए अवाम बताती है कि हमारी ख्वाहिशात क्या है। तो ये है जी इलेक्शन का मकसद। अब अगर हम बात करें कि काइंड्स ऑफ इलेक्शंस होते कितने किस्म के हैं। एन इलेक्शन इज़ द मीन बाय विच द क्वालिफाइड वोटर्स मेक अ चॉइस among two or make candidates for the seat in the legislature or for some public office। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अवाम इलेक्ट करती है, मुंतखब करती है बहुत से लोगों में से एक शख्स को किसी ख़ास पब्लिक ऑफिस के लिए या किसी लेजिस्लेशन अथॉरिटी के लिए या किसी भी बॉडी के लिए, ताकि वो आपके लिए आपकी नुमाइंदगी करें और आपकी तर्जुमानी कर सकें। अब इसकी दो किस्में होती हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इसमें क्या फ़र्क होता है ये हम ज़रा बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं। द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स फॉर और अगेंस्ट द वेरियस कैंडिडेट्स, वोटर्स अपने वोट कास्ट करते हैं किसी एक बंदे के लिए या बहुत सारे बंदों के खिलाफ। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, और जिसके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी आ जाती है वो सक्सेसफुल कहलाता है। तो जब आप डायरेक्ट अपने वोट के ज़रिए बहुत से लोगों में से एक बंदे को मुंतखब करते हैं और बहुत सौ को रिजेक्ट करते हैं और डायरेक्ट आपकी राय शुमारी के ज़रिए वो बंदा मुंतखब होता है, तो इसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन है। हमारे यहाँ भी इसी तरह जो है वो सिलेक्शन होती है MPs की, MNAs की और काउंसलर्स की। इसी तरह इसके कुछ एडवांटेजेस यानी फ़ायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन के एडवांटेजेस यानी फ़वाइद कौन से हैं। इसमें क्या है जी? इट स्टिमुलेट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट अमंग वोटर्स, ये वोटर्स के अंदर सियासत से मुतल्लिक़ दिलचस्पी पैदा करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनका अमल दखल होता है वोट डालने में, अरकान को मुंतखब करने में, तो उनके अंदर दिलचस्पी का पैदा करने का सबब भी बनते हैं।
اسی طرح دی اٹ براڈنز دا مینٹل ہاریزون آف دا پیپل، یہ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہت اوپر لے جاتے ہیں. وہ منشور کو دیکھتے ہیں، منشور کو دیکھ کے اپنے بندے کو منتخب کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں. اسی طرح جی اٹ سیکیورز افیکٹو کنٹرول آف دا گورنمنٹ بائی دا الیکٹرز، تو جو الیکٹ کر کے آپ بھیجتے ہیں گورنمنٹ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہتا ہے. اٹ از لیس ایکسپوز ٹو دا کرپشن، اور کرپشن کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں. اب ہم یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ڈائریکٹ الیکشن سے کوئی چیز منتخب کر کے نمائندے کو بھیجتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا نمائندہ بھیجتے ہیں جو ایماندار ہو، آپ کی امنگوں کے مطابق کام کرنے والا ہو اور آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کرنے والا ہو، تو پھر وہ کرپشن نہیں کرتا اور کرپشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ اٹ پلیسز پاور ان دا ہینڈز آف دا اگنورینٹ میسز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم ایسے لوگ منتخب کر کے آگے بھیج دیتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو قانون سازی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو ووٹ دے کے اپنے نمائندے بنا کے آگے بھیج دیتے ہیں. تو پھر وہ ہماری نمائندگی کیسے کرتے ہیں یہ آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. پیشنس اینڈ پراپوگنڈاز ڈومینیٹ ڈائریکٹ الیکشنز. بعض اوقات اس قسم کے پراپوگنڈا سامنے لے کے آ جاتا ہے، اس قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آپ ان سے متاثر ہو کے غلط شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہوتی اور حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں جا سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں انڈائریکٹ الیکشنز کی، تو انڈائریکٹ الیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ دا ووٹرز ڈو ناٹ الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیوز. ڈائریکٹ ووٹر جو ہے اپنے ریپرزینٹیٹیو منتخب نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دے الیکٹ اونلی اے نمبر آف پرسنز، وہ صرف چند بندوں کو منتخب کرتے ہیں. کالڈ الیکٹورز ہو کانسٹیٹیوٹ واٹ از کالڈ این الیکٹورل کالج ایز این انٹرمیڈیٹری باڈی. تو وہ بندے جو منتخب ہوتے ہیں جن کو ایک عوام پہلے منتخب کرتی ہے وہ الیکٹورل کالج کہلاتا ہے، وہ بعد میں کسی بڑے شخص کو منتخب کرتی ہے. بالکل اسی طرح امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ عوام پہلے جو کچھ افراد کو منتخب کرتی ہے جسے الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے، اور بعد میں وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے صدر کو منتخب کرتا ہے. تو اس طرح عوام ڈائریکٹ اپنے نمائندے کو منتخب نہیں کرتی بلکہ انڈائریکٹلی کرتی ہے، اس لیے ہم اس کے انڈائریکٹ الیکشنز کہتے ہیں. دیز الیکشنز دین ان دیئر ٹرن چوز دا ریپرزینٹیٹیو فائنلی، اور پھر یہ جو باڈی ہوتی ہے یہ اپنے مین نمائندے کو فائنلی منتخب کرتی ہے. اینڈ انڈائریکٹ الیکشن انوالوز ڈبل الیکشن، اس کو ہم ڈبل الیکشن بھی کہتے ہیں، یعنی پہلے آپ الیکٹورل کالج کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو کو منتخب کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ڈبل الیکشن بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اس کے بھی کچھ ایگزامپل پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان فرینچ دا اپر چیمبر از انڈائریکٹلی الیکٹڈ، فرانس میں اپر چیمبر اسی طرح منتخب ہوتا ہے. ان یو ایس پریزیڈنٹ از انڈائریکٹلی الیکٹڈ، پریزیڈنٹ بھی اسی طرح منتخب ہوتا ہے. اسی طرح رشیا میں سوویت آف نیشنلٹیز جو ہے وہ بھی اسی طرح منتخب ہوتی ہے. پاکستان میں سینٹ اور پریزیڈنٹ کے الیکشنز بھی انڈائریکٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہم عوام منتخب ان کو نہیں کرتے. اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اٹ از فری فرام دا گسٹ آف پاپولر پیشن، یہ آپ کی جو لوگوں کے اندر جیلسی والی پاور ہوتی ہے، جو لوگوں کو برا محسوس کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پاک ہوتی ہے. آپ صرف منتخب کرتے ہیں کچھ نمائندوں کو، وہ آگے منتخب کر لیتے ہیں، تو جو نفرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ شامل نہیں ہوتی. دا ریپرزینٹیٹیوز آر الیکٹڈ بائی مین آف ابیلٹی اینڈ انٹیلیجنس. تو جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ اپنی انٹیلیجنس کی بیس پر، ابیلٹی کی بیس پر. کوئی بھی اٹھ کے منتخب نہیں ہو جاتا. اسی طرح جی اٹ انشورز کول کنسیڈریشن پولیٹکس ایشوز، تو یہ تحمل کے ساتھ پولیٹکس کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یعنی نقصانات بھی ہیں بہت تھوڑے سے. اٹ کلز پاپولر انٹرسٹ ان دا الیکشنز اینڈ پولیٹکس، یہ لوگوں کا اس قدر رجحان پولیٹکس میں نہیں رہتا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو منتخب کرتے نہیں اپنے نمائندے کو، تو کچھ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، رجحان کم ہو جاتا ہے. اٹ از آؤٹ آف ہارمونی ود دا اسپرٹ آف ماڈرن ڈیموکریسی، جو ماڈرن ڈیموکریسی کہلاتی ہے اس کی تعریف پہ یہ پورا نہیں اترتا کیونکہ ڈائریکٹ آپ کسی چیز کو منتخب نہیں کرتے. اسی طرح جی انڈائریکٹ الیکشنز ہیڈ آفن بیکم ڈائریکٹ الیکشن ان دا پریزنٹ ٹائمز، اور آج کل تو بعض اوقات یہ ڈائریکٹ الیکشن ہی بن جاتے ہیں کیونکہ جب آپ منتخب کرتے ہیں کوئی خاص بندے تو وہ آگے چل کے منتخب کرتے ہیں تو پھر کرپشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ڈائریکٹلی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو ہم منتخب کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم کسی خاص شخص کو MNA کو منتخب کریں کسی خاص پارٹی کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی میں سے کون بندہ جو ہے پرائم منسٹر بعد میں بنے گا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو منتخب کر رہے ہیں. ڈائریکٹ الیکشنز کین بی سکسیزفل وین بوتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ووٹرز آر آنیسٹ.
इनडायरेक्ट इलेक्शंस तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपके प्राइमरी वोटर्स यानी पब्लिक और आगे इलेक्टोरल कॉलेज जो आप मुंतखब करते हैं दोनों ईमानदार हों। अगर उसमें एक भी करप्ट होगा तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस यूजफुल नहीं होंगे। इंटेलिजेंट एंड पब्लिक सेपरेटेड बट दिस इज़ रेयरली सो। तो ये तभी काम होगा जब लोग इंटेलिजेंट भी होंगे, उनमें जज्बा भी होगा, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस का जो प्रोसेस है इसमें कुछ खामियां भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं। बारह कुछ ममालिक में डायरेक्ट इलेक्शंस का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, कुछ में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का तरीकाकार जो है वो यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि वोटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। इन पॉलिटिकल साइंस द राइट ऑफ वोट इज़ कॉल्ड सफरेज और फ्रेंचाइज। यानी पॉलिटिकल साइंस में सफरेज या फ्रेंचाइज के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वोटिंग के लिए या इलेक्शंस के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स। जो जमहूरी रियासतें हैं उसमें ये अवाम का बहुत ही बुनियादी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो राइट होता है। व्हेन अ सिटीजन एक्सरसाइज हिज राइट्स टू वोट ही बिकम्स अ वोटर और इलेक्टर। यानी जब एक बंदा वोट इस्तेमाल करने का हक इस्तेमाल करता है तो उसको हम वोटर भी कहते हैं या इलेक्टर का लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करेंगे जी कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए वोटिंग पॉसिबल है। सबसे पहला जो है वो है पब्लिक एंड सीक्रेट वोटिंग। क्या होती है हम थोड़े से आगे चल के देखते हैं। नंबर 2 पे है प्लूरल वोटिंग, 3 पे है वेटेज वोटिंग और 4 पे है कंपल्सरी वोटिंग। अब इसको हम बारी बारी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि ये आखिर चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक एंड सीक्रेट वोटिंग पे। नाम से जाहिर है कि एक सीक्रेट वोट वो होता है जो आप छुपा के ठप्पा लगाते हैं बैलेट पेपर पर और बॉक्स में डालते हैं, और पब्लिक वोटिंग वो होती है जो आप हाथ खड़ा करके ओपनली आप किसी को सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं पब्लिक वोटिंग। इसमें लिखा गया जी, इन द पास्ट सेंचुरीज द वोटर एक्सप्रेस हिज चॉइस ओपनली एंड ऑरली इन द पब्लिक। पहले तो ओपनली चॉइस दी जाती थी, इट इज़ कॉल्ड ओपन वोट और पब्लिक वोटिंग, और कहा जाता है कि ये ओपन वोट है और पब्लिक वोटिंग है, जैसे हाथ खड़ा करके किसी को वोट दे दिया। इन सीक्रेट वोटिंग द वोटर कास्ट हिज वोट सीक्रेटली बाय मीन्स ऑफ बैलेट पेपर यूज़ करता है, एंड इन अ पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ में जाता है, विच इज़ स्क्रीन्ड ऑफ फ्रॉम द पब्लिक गेज, जो लोगों की आंखों से नज़रों से दूर होता है और अब जिसको चाहे मुंतखब कर सकते हैं। तो ये होती है सीक्रेट वोटिंग। आगे हम बात करेंगे प्लूरल वोटिंग, यानी एक से ज़्यादा वोट। इन प्लूरल वोटिंग सम पर्सन्स आर गिवन मोर देन वन वोट ऑन सच ग्राउंड्स। कुछ लोगों को एक से ज़्यादा वोट डालने का भी हक हासिल होता है। किस बुनियाद पर? एज एन एजुकेशन की बुनियाद पे, और प्रॉपर्टी की बुनियाद पे, और सम अदर क्वालिफिकेशन, या उसके अंदर कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से उनको एक से ज़्यादा वोट डालने का इख्तियार हो सकता है। कुछ ममालिक में ऐसा है। इट इज़ सेड दैट दे शुड हैव मोर वोट्स दैन दोज हु आर लेस क्वालिफाइड, यानी उनकी निस्बत ज़्यादा वोट होंगे जो लेस क्वालिफाइड हैं, एंड फ्यूअर इंटरेस्ट एट स्टेक, और उनके पास कुछ असासे कम हैं, उनका इंटरेस्ट कम है, तो उनके वोट भी कम होंगे। व्हेन अ पर्सन हैज़ प्लूरल वोट्स ही कास्ट देम एज मैनी टाइम्स एज हिज वोट्स, वो उनको उतने ही वोट कास्ट कर सकता है जितने उसको दिए गए हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जी वोटिंग का। उसके बाद हम बात करेंगे वेटेज वोटिंग, यानी किसी के वोट की अहमियत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो कैसे? वेटेज वोटिंग मीन्स डैट द वोट ऑफ ए पर्सन इज़ वेटेज ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन। किसी बंदे की वोट की अहमियत उसकी एजुकेशन के ज़रिए देखी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी के ज़रिए देखी जाती है, और सम अदर क्वालिफिकेशंस, या उसके अंदर कुछ और जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उसके अंदर भी देखी जाती है। दस दिस वोटर्स आर वेटेड एज अगेंस्ट वोट ऑफ द ऑर्डिनरी वोटर्स। ये दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनसे चेंज होते हैं आम वोटर से। द एग्जाम्पल ऑफ द वेटेज वोटिंग वाज फाउंड इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 1921। तो बेल्जियम इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं कि वहाँ पर कहा जाता था कि जो बंदा अनपढ़ है, या जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, या जिसके पास कोई मुल्क में असासे नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट भी उसमें कम है, तो बंदा जितना समझदार होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट कास्ट करने का भी उतना ही ज़्यादा इख्तियार होगा, उसकी वोट को अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी। तो ये था जी। आगे है जी कंपल्सरी वोटिंग, यानी लाजमी वोट करना। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट ड्यू टू अपाथी और इनडिफरेंस टू पॉलिटिकल ड्यूटी 15 to 50% ऑफ द क्वालिफाइड वोटर्स स्टे एट होम ऑन द इलेक्शन डे। कहा गया है कि तकरीबन 15 से 50% लोग जो होते हैं, जो वोट कास्ट करने का हक रखते हैं, क्वालिफाइड वोटर्स होते हैं,
لیکن الیکشن ڈے پہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے. اٹ ریڈیوسز دا الیکشنز ٹو دا فیئرس اینڈ ویٹیٹس دا ایکسپریشن آف دا جنرل ول. ایسا کرنے سے الیکشن کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے. جو جنرل ول ہوتی ہے وہی سامنے نہیں آتی. پبلک کی اپینین کچھ ہوتی ہے, بندے کچھ منتخب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو کوالیفائڈ ووٹرز تھے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کمپلسری ووٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنا ووٹ کاسٹ ضرور کرے تاکہ اپنی رائے کے مطابق, اس کے رائے کے مطابق, پبلک کی رائے کے مطابق جو منتخب بندے ہیں وہی آگے جا سکیں. تو یہ تھے مین میتھڈز جو ایک ووٹنگ یا الیکشن کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.